gatatu akiriokio kuringana na uria maandiko macio moigite. Hii ndio injili tunayohubiri. Uyu niguo uhoro mwega turahunjia. Injili tunayohubiri ni hii. Uhoro mwega uria turahunjia ni uyu: Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Kristo ni akuire ni undu wa mehia maku. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Injili tunayohubiri ni hii. Uhoro mwega uria turahunjia ni uyu: Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Kristo ni akuire ni undu wa mehia maku. Hiyo ndio injili tunayohubiri. Ucio niguo uhoro mwega turahunjia. Hiyo ndio ukweli ambaye ni unastahili uamini. Nacio niyo mayagĩrĩirwo gwĩtĩkia. Hiyo ukweli haiwezi badilika. Nayo ndĩngĩcenjia. Kifo cha Yesu msalabani haiwezi badilika. Gĩkuũ kĩa Jesũ mũtharaba igũrũ gĩtingĩcenjia. Unaweza kosa kuamini na ũrega gwĩtĩkia, lakini kukosa kuamini kwako na kũrega gwĩtĩkia gwaku haiwezi badilisha kwamba Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako. gũtingĩcenjia atĩ Jesũ nĩakuire mũtharaba igũrũ nĩ ũndũ wa mehia maku. Ni kweli Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako. Nĩma Jesũ nĩakuire mũtharaba igũrũ nĩ ũndũ wa mehia maku. Hiyo ndio injili tunayohubiri. Ũcio nĩguo ũhoro mwega ũrĩa tũrahunjia. Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako. Jesũ nĩakuire mũtharaba igũrũ nĩ ũndũ wa mehia maku. Wapendwa Kamuguga, Endwa Kamuguga, hii ndio injili ninayohubiria leo. ũyũ nĩguo ũhoro mwega ndĩramũhunjĩria Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zenu. Kristo nĩakuire nĩ ũndũ wa mehia manyu. Uamini usiamini, Wĩtĩkie kana ũrege gwĩtĩkia, lakini hiyo kifo ya Yesu msalabani haiwezi badilika. na gĩkuũ kĩu kĩa Jesũ mũtharaba igũrũ gĩtingĩcenjia. Haleluya. Haleluya. Kama utaamini, Okorwo ndũngĩtĩkia, utaokoka nĩũkahonoka na kupata uzima wa milele. na ũgĩe na muoyo wa tene na tene. Kama hautaamini, Okorwo ndũgwĩtĩkia, ole wako kwa kutoamini. nĩ haku. Okorwo ndũgwĩtĩkia. Haleluya. Haleluya. Lakini haiwezi badilisha injili. Na ndĩngĩcenjia ũhoro mwega. Kutoamini kwako Kũrega gwĩtĩkia gwaku haiwezi badilisha injili. gũtingĩcenjia ũhoro mwega ũyũ. Injili inasimama imara. Ũhoro mwega ũyũ ũrũgamaga oma. Injili inasimama milele. Ũhoro mwega ũyũ ũrũgamaga tene na tene. Injili inasimama milele. Ũhoro mwega ũrũgamaga tene na Na tene. injili ni hii. Na ũhoro mwega nĩ ũyũ: Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Kristo nĩakuire nĩ ũndũ wa mehia maku. Hiyo ukweli haiwezi badilika. Nayo ndĩngĩcenjia. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Kristo nĩakuire nĩ ũndũ wa mehia maku. Paulo anaambia Wakorintho, Paulo arera Korinto, ninawapa ile injili ambayo mimi pia nilipokea. ndĩramũhe ũhoro mwega ũrĩa onani ndamũkĩire. Hiyo ndiyo anawaambia. Ũguo nĩguo aramera. Mstari wa 3. Mũhari wa gatatũ: Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zenu, na kama yanenavyo maandiko. nĩgũkorwo ũhoro ũrĩa niĩ ndamũkĩire nĩguo ndamũheire. Paulo anaambia Wakorintho, Paulo arera Korinto, ni kweli nĩma hata mimi nilipokea hii injili, ona niĩ nĩndamũkĩire ũhoro ũyũ mwega, ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu. atĩ Kristo nĩakuire nĩ ũndũ wa mehia makwa. Na hiyo ndio injili ambayo hata mimi nataka niwahubirie nyinyi wa Korintho. Na ũcio nĩguo ũhoro mwega ndĩrenda ndĩmũhunjĩrie inyuĩ Akorinto. Lakini siku ya leo Paulo yuko hapa, No ũmũthĩ ũyũ Paulo ndarĩ haha, lakini mimi niko hapa. no niĩ ndĩ haha. Siku ya leo hakuna Korintho, Ũmũthĩ ũyũ gũtirĩ Akorinto, lakini kuna Wakamuguga. no kũrĩ na andũ a Kamũgũga. Haleluya. Haleluya. Itaenda katika maandiko na kumbukumbu. Nĩgũthiĩ thĩinĩ wa maandĩko na kĩririkanio. Itaingia katika kumbukumbu na maandiko Ĩkũingĩra thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro na maandĩko, ya kwamba siku kama ya leo atĩ mũthenya ta ũmũthĩ nimesimama hapa Kamuguga, nĩnũgamĩte haha Kamũgũga, kama vile Paulo alivyosimama kule Korintho. o ta ũrĩa Paulo arũgamĩte kũrĩa Korinto. Nami pia leo nimesimama hapa Kamuguga. Na niĩ ũmũthĩ nĩndũgamĩte haha Kamũgũga. Injili ninalohubiri ni moja, Ũhoro mwega ũrĩa ndĩrahunjia nĩ ũmwe, na ni sawa na ile injili Paulo alihubiria wa Korintho. nĩ ũndũ ũmwe na injili na ũhoro mwega ũrĩa Paulo Hiyo injili ninayohubiri ni moja. ũhoro mwega o ũcio naguo ndĩrahunjia. Hiyo injili haijabadilika. Ũhoro mwega ũcio ndũcenjetie. Miaka zote
nyingi zimepita, lakini bado hata leo hiyo injili haijabadilika. Kama vile Paulo alivyoambia Wakorintho ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zao. Hata nami leo ninazungumza hapa Kamuguga. Hata nami leo ninanena na Wakamuguga. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zenu. Akiwa kule msalabani akasema imekwisha. Kristo alimaliza yote msalabani. Haleluya. Ukiliamini hilo neno utapata uzima wa milele. Ukiamini hilo neno utapata uzima wa milele. Leo hii ninakwambia Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Wewe unayenisikia, popote unanisikia, nataka nikakwambie waziwazi, Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Na akasema zimekwisha. Haleluya. Haleluya. Kusudi la Mungu ya kumtuma Yesu ili amalize dhambi zako ilikuwa ni ili uwe mwana wa Mungu, na Mungu akuwe Mungu wako, ili upate uzima wa milele pamoja na Mungu. Leo hii umenisikia katika hii sauti. Haleluya. Haleluya. Unasema ya kwamba kweli ndani ya moyo wangu nimekuwa na hukumu ya dhambi. Kweli siwezi danganya, nimeenda kanisani lakini hukumu ya dhambi haijaondoka moyoni mwangu. Umesema ni kweli nimeenda kanisani. Ni kweli nimeomba sana. Lakini hukumu ya dhambi bado iko ndani ya moyo wangu. Ni kweli kwa mdomo ninakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Lakini ndani ya moyo wangu bado niko na hukumu ya dhambi. Nasema ni kweli ninaenda kanisani na ninasema nimeokoka. Lakini kwa uhakika ndani ya moyo wangu siwezi danganya. Bado niko na hukumu ya dhambi. Bado mimi ni mtumwa wa dhambi. Leo hii nataka nikwambie, Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Leo hii nataka nikueleze, Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Na Biblia inasema hivi ninapomalizia. Warumi 8. Warumi 8. Mstari wa kwanza. Warumi 8 mstari wa kwanza. Nataka nikuzungumuzie wewe ambaye unasema kweli bado kuna hukumu ya dhambi ndani ya moyo wangu. Kanisa ninaenda ni sawa. Maombi ninaomba ni sawa. Sadaka ninatoa ni sawa. Kutumikia Mungu ninatumikia Mungu ni sawa. Lakini siwezi danganya, ndani ya moyo wangu bado nasikia hukumu ya dhambi. Sina uhakika kama naweza enda mbinguni Yesu akija leo. Ingawa kwa mdomo ninakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Sina uhakika ya kwamba Yesu akija leo nitaenda mbinguni. Wewe unayezungumza hiyo neno, nataka ukaweze kufungua nami Warumi 8. Nataka ukafungua pamoja nami Warumi 8.